নাই IPFT long live নবগতন ফেঞ্জারন চিনি খাবাই খুবাই লামছগো গুণিপতি ইয়াকারে ফেঞ্জারন जों খাবাই খুবাই লামছগো IPFT long live গুণিপতি ইয়াকারে ফে দাল বিদাল পাতনি ইয়াকারে ফেঞ্জার চিনি 2026 12 एप्रिल चिनी एडिसी इलेक्शन नंगनाय टीटी एडिसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि इलेक्शन नंगनाय जों इलेक्शन 12 तारिख जों जत्तो चिनी पवित्र बुता दं थाङै IPFT नो भोट होनाय होने बर कक रजा जों सालायखा दाबो बर कक सालायमानि जों सामान परे हायनाय जों चिनी बुटार्स रगै जों कक सालायनाय तो चिनी जे फायनाय रांजानि ताकुरनो आं आनि खाबाय ani khukbai ani party IPFT ni khabai party IPFT ni ngai yur IPFT ni ngai sai Tripura ni chobani ngai te candidate ni ang jottono ani khabai khukbai lamsau te hambai